السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر إلى آخر الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کی ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اب تک باحیات رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو ایک دن پھر سے جمعہ کی نماز پڑھنے کی ایک ساتھ مل کر توفیق بخشی۔ اس کے بعد بے بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی عبداللہ کے دست جگر، عبد المطلب کے نور نظر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج اس خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے وہ بڑے گناہ جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر اس عنوان کی وضاحت کیوں کیا جائے کہ ایسے گناہ جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ گناہ بڑے پیمانے کے گناہ ہیں، بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ آج اس کو کرنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ لوگ ان گناہوں کو کرنے سے، ان گناہوں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ایسے ہی دو چار گناہوں کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ حاضرین، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے اعمال کرنے کی جگہ متعین کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا موت
اور یہ دونوں چیزیں اس لیے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، اس لیے ہم نے تم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ حاضرین گرامی، اب اگر اپنے عنوان کی طرف چلیں تو ہمارا جو عنوان ہے بڑے گناہ، تو آئیے پہلے جان لیں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وذلک ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ اس کو کہتے ہیں جو تمہارے دل میں پھینکے، جو تمہیں اب تمہارے دل میں برا محسوس ہو۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ کو ایسا دل میں معلوم ہو کہ اگر آپ کے پڑوسی کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے دوست کو یہ بات معلوم ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے ملامت کرے، ہو سکتا ہے وہ بولے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، یا شریعت کی نظر میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے دل میں محسوس ہو، جسے آپ کرنے سے جھجک جائیں، تو وہ چیز گناہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں، گناہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو لوگ کرتے ہیں وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کے دو قسم میں ایک ہوتا ہے بڑا گناہ اور ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ، جس کو عربی زبان میں معصیت کبیرہ اور معصیت صغیرہ کہا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ یہ بہت سارے نیک عمل کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو تو جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے جانے والے گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں گناہ کے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ سر پہ مسا کرتا ہے تو دماغ کے ذریعے جو فاسد تصورات آتے، جو غلط خیالات آتے، جو غلط افکار آپ کے دماغ میں پیدا ہوتے، وہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے گناہوں کی بات چل رہی، چھوٹے گناہ۔ اور اسی طرح جب انسان قید ہوتا ہے تو کسی گناہ کے لیے جب وہ چل کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ بڑے گناہ کے حوالے سے رہے گا۔ انشاءاللہ مزید اور دو چار بات کر کے ہم گفتگو ختم کریں گے۔ بڑے گناہوں کے معاملے میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ بڑے گناہ وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بڑے گناہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، بڑے گناہ یہاں پر خطبہ سننے سے معاف نہیں ہوتے، بڑے گناہ کے لیے آپ کو خاص کر کے الگ سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے شرط ہے آپ خالص دل سے رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گر جائیں، اللہ کے سامنے سے ماتا کو رکھیں، تب اللہ رب العالمین آپ کے بڑے گناہوں کو معاف کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں میں آپ کے سامنے آیت کریمہ 19 بارہ سے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے پیروکار بندے وہ ہوتے ہیں، میرے فرمانبردار بندے وہ ہوتے ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، میرے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے حاضر روائی کا سوال نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے اپنی آواز کو نہیں پکارتے۔ یہ بڑے گناہ، یہ ایسے نیک بندے بچتے ہیں تو اس کو نیک بندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص میرے علاوہ دوسروں سے مانگتا ہے، دوسروں کے سامنے مسئلہ دیکھتا ہے، اسے شرک کہتے ہیں اور یہی بڑا گناہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ آیت کریمہ میں اور دو گناہوں کا ذکر ہے، اس کا ذکر جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سامنے فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، میرے نیک بندے کسی کو بھیجا قتل نہیں کرتے، کسی
किसी को बेहद कदर नहीं करते। अगर शरीयत में कोई ऐसा काम कहा है जिसको करने की वजह से उसका कत्ल करना वाजिब है, उसको कत्ल कर सकता है, तो ऐसे कत्ल के अलावा दूसरा कत्ल वो नहीं करते। जो सब इसके अलावा कत्ल करता है ये बड़ा गुनाह है। इसी तरह ने आगे फरमाया वला यज़्नून कि मेरे नेक बंदे ज़िना नहीं करते, मेरे नेक बंदे ज़िना नहीं करते, हराम जारी नहीं करते, बदकारी नहीं करते, फहशकारी नहीं करते। और जो लोग ये काम करते हैं वो बड़ा गुनाह अंजाम देते हैं। ने 3 गुनाहों का जिक्र किया। आगे का हदीस सुनते हैं। जब इसी 3 गुनाह की वजाहत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 गुनाहों को बड़ा गुनाह करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अय्युद्दम भी अअज़म इंदल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से गुनाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बड़ा गुनाह है? अय्युद्दम भी अअज़म इंदल्लाह, आदम कहते बड़ा सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कौन सा है? यहाँ पर एक बात आप गौर कीजिए कि सहाबा कराम ऐसे सवाल अल्लाह के रसूल से क्या करते थे जिनसे अगर कोई बड़ा गुनाह है, कोई बुरी चीज है, बुरा काम है, तो उससे बचा जाए, ऐसी चीजों के बारे में सहाबा कराम सवाल क्या करते थे। लेकिन आप अगर हमारी हालत देखी जाए तो हमारे सवाल अपने उलमा कराम से ऐसे होते हैं, बेजा सवाल, फालतू सवाल जिसका कोई मतलब नहीं होता, उन आलिमों को समझने में आने का जवाब क्या दिया जाए। अभी मैं कुछ दिन पहले तस्वीर सुन रहा था, उसमें एक ऐसा सवाल आया जो दिमाग को खराब कर देने वाला सवाल है। लोग कैसे सवाल करते हैं मालूम आपको? सवाल करते हैं मौलाना साहब अब बताइए कि हाफिज और नाफिज जो थे उन दोनों में एक लड़की को लेकर लड़ाई हुई थी, उस लड़की का नाम क्या था? भला बताइए, ऐसे सवाल का कौन जवाब दे सकता? हदीस में इन चीजों का नाम नहीं आया। ऐसे सवाल न करें, अपने उलमा कराम से ऐसे सवाल करें जैसा सहाबा कराम सवाल क्या करते थे। अय्युद्दम भी अअज़म इंदल्लाह, ऐसा रसूल बड़े गुनाहों के बारे में बताएंगे ताकि हम उससे बच सकें, उससे इज्तिनाब कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा किया, तुम अल्लाह के साथ किसी को पुकारो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जिंदगी अता की, तुम अल्लाह के साथ किसी को पुकारो जब रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे साथ वादा रखा है। अगर तुम किसी को अल्लाह के साथ शरीक करोगे ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने फरमाया कि तुम अपने औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ बैठकर खाएंगे। इसी तरह आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। एक आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो 3 गुनाहों का जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हीं 3 गुनाहों का जिक्र यहाँ किया है। और ये बात जान लें कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। आइए जानते हैं शिर्क किसको कहते हैं। अल्लाह कुरान हदीस में शिर्क की बात बताने की बात आई है कि शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करता है, अल्लाह के साथ किसी को पुकारता है, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने अपनी आवाज लगाता है, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने जाके माता देता है, अल्लाह के सामने जाके माता देता है, मदद में जाके मांगता है, ये अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह होने के साथ साथ इसका आज़ाब भी बड़ा भयानक बता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ कर सकता है। ये अल्लाह की वसीयत से है कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी हो सकता है रब्बुल आलमीन माफ कर दे, आपने रमजान का रोज़ा नहीं रखे हो सकता है रब्बुल आलमीन माफ कर दे। लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि अगर आप शिर्क के बगैर आप शिर्क किए और तौबा के बगैर
अगर मर गए अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी भी माफ नहीं करने वाला। आप मज़ारों के सामने जाकर सजदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे से अच्छाई की उम्मीद करते हैं, दूसरों के सामने जाकर अपनी पुकार उठाते हैं, फिर आगे से जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जन्नत का सवाल करते हैं। मेरे भाइयों, शिर्क करके आप मरेंगे और रब्बुल आलमीन कभी भी जन्नत नसीब नहीं फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना कुल्ल मुश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अलैहि जन्नह, कि जिसने शिर्क किया रब्बुल आलमीन के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। फमअवाहु नार, और उनका ठिकाना जो शिर्क का नाम लेते हैं, शिर्क के कामों में मुलव्वस होते हैं, फमअवाहु नार, उनका ठिकाना दोज़ख है, उनका ठिकाना आग है। वमा ज़ालिमीन मिन अंसार, जब एक मरतबा उनको उसमें डाल दिया जाए, दोज़ख में डाल दिया जाए, तो कोई भी उसका मददगार नहीं होता, कोई उसका हामिल नहीं होने वाला। इसलिए जरूरत इस बात की है कि शिर्क जैसे बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाएं। हाज़िर गिरामी, आज हमारा माशरा शिर्क की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, हम उसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग उठते बैठे ऐसे शिर्क को अंजाम देते, मालूम ही नहीं चलता लोगों को ये काम शिर्क है। आप अपने गांव में देखते होंगे, वैसे हैदराबाद के बारे में शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, मैंने तो कभी यहाँ देखा नहीं है, पहली बार आया हूँ, लेकिन सुना बहुत हैदराबाद के बारे में। अल्लाह हमारे और आपकी हिफाजत फरमाए इससे गुनाहों से। लोग ऐसे शिर्क अंजाम देते हैं। आप अपने यहाँ देखिए, कभी आप गुलबर्गा जाके देखिए, वहां के बारे में मैंने सुना कि वहां पे जो मजार जो था वहां पे एक बाबा जो बाबा था, वहां उसकी बेटी के तोता पालता था वो, तो वहां उस तोते के मरने के बाद वहां पे भी लोग मजार बनाकर उसको पूछने लगे ना, बात समझ में आ रही है आपको? लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर एक मरे हुए तोते से अपनी आदत को मान रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को लोगों को यकीन नहीं है, जो रब्बुल आलमीन सारे दुनिया को चलाने वाला है, जिसके कैसे तस्वुरात है, कहाँ जा रहे हमारा माशरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर तुम्हारे जूते की रस्सी भी अगर टूट जाए, गुम हो जाए, रब्बुल आलमीन से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जरूर अदा करेगा। और हम आप जाके तोते से, परिंदों से, वलियों से, बुजुर्गों से, मरे लोगों से जाकर सवाल करते हैं। अल्लाह मेरे भाइयों, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और ये शिर्क की वबा हमारे माशरे में इस कदर आम है। कहीं आप किसी के गले में ताबीज़ देखते हैं, किसी को सजदा करते देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले में ताबीज़ लटकाने को, ताबीज़ को शिर्क कहा है। अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, मन जअला तमीमतन फक़द अशरक, कि जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया है। एक और हदीस है, चंद सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिर बयान करना चाहा, आपने तमाम सहाबा कराम से बयान नहीं, सिर्फ एक सहाबी से आपने बयान नहीं ली। सहाबा कराम हाजिर रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात हो गई, आप क्यों मुझसे बयान नहीं ले रहे, मुझसे क्या गलती हो गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे गले में ताबीज़ लटक रहा है, जब तक तुम इसको उतार न दो मैं तुम्हारे यहाँ से बयान नहीं करने वाला। फिर वो सहाबी जाके ताबीज़ उतारते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ में बयान करते हैं। फिर बड़ा गुनाह, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। खुतबा जुमा है, ज्यादा टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह अब दूसरे गुनाहों की तरफ चलते हैं। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, और सबसे ज्यादा आज हमारे अंदर जो आम है बड़े गुनाहों में, जिसको हम गुनाह नहीं समझते हैं, वो है नमाज को तर्क करना। अल्लाहु अकबर। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, और हमारे जिंदगी में नमाज नहीं है, कैसे हम मुसलमान हो सकते हैं, कैसे हम मोमिन हो सकते हैं? आप सहाबा कराम की जिंदगी को लेके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लेके, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, किसी तकलीफ में मुबतला हो जाते थे, जहां उनका दिल बेचैन होने लगता था, नमाज के जरिए मुझे सुकून पहुंचाओ, मुझे नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून
दावा कर सकते हैं? कैसे हम आप लोगों को ईमान कर सकते हैं? क्या नमाज के बदले हमारे सामने नहीं आती? नमाज पढ़ने में अंजाम हमारे सामने नहीं आता? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया में इस्लाम वाला हम शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह के दिन इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है। अगर उन पांच चीजों को कोई इंसान अगर नहीं करता गोया उसके इस्लाम में उसके ईमान में कमजोरी है, उसके उसका ईमान नाक़िस है, उसके ईमान के अंदर कमी पाई जा रही है। उसमें एक चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र किया है। मेरे भाइयों, नमाज की हिफाजत कीजिए, नमाजों की हिफाजत कीजिए। नमाज को छोड़ना और जब बड़ा करना है, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कि मेरे नबियों के गुजरने के बाद, मेरे अंबिया किराम के गुजरने के बाद, मेरे रसूलों के गुजरने के बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नमाज को बंद कर देंगे, नमाज नहीं करेंगे, हम उसको जहन्नम में डाल देंगे। और ये बात जान लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तारीफ की है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहाना व नजातन यौमल क़ियामह, कि जो शख्स नमाज से हिफाजत करता है, नमाज को अदा करता है, कानत लहू नूरन व बुरहाना, वही नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नजात का जरिया बनेगी। लेकिन वो शख्स वमन हाफ़ज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहान वला नजातन यौमल क़ियामह, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क़यामत के दिन वो कामयाब नहीं हो सकता। वो नमाज उसके लिए दलील नहीं बन सकती, बल्कि उसका असर, कानून, अमान इन जैसे लोगों के साथ, फिरऔन के साथ इन लोगों का हश्र किया जाएगा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाजों का इंतजाम नहीं करता, उसका इंतजाम क्या होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि रात में सोया हुआ था, जो मरीज से आए मुझे उठाकर ले गए और दो किस्म के लोग मुझे दिखाए जिनको सब आजाद किया जा रहा था। आजाद इस वजह था कि जो बड़ा चट्टान ऊपर से गिराने लगा, एक आदमी के सर को चट्टान मिलता, जिसकी वजह से उसका सर बिल्कुल कुचल जाता, उसके सर को कुचल जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया कि कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब फरिश्तों ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, नमाज न पढ़ने में सिर्फ कुल्ली तौर पर नमाज को न पढ़ना ही शामिल नहीं है, बल्कि नमाज में नफरत पढ़ना, असर पढ़ना, मगरिब छोड़ देना, मगरिब पढ़ना, इशा छोड़ देना, इशा पढ़ना, फजर छोड़ देना, ये चीज भी शामिल है नमाज को छोड़ने में। क्या आप अपनी हिम्मत बंदी के हिसाब से नमाज करें, ये भी काबिल कबूल नहीं है, इस्लाम को कबूल नहीं करता। आप नमाज पढ़ रहे हैं, 500 वक्त की नमाज पढ़ें, अपने हिसाब से नमाज पढ़ेंगे, आपको भी अज़ाब दिया जाएगा। अपने मन के मामले में आप अपनी मन्नत चलाएंगे, आपको अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जो लोग नमाज के मामले में सहूलत बरतते हैं, नमाज के मामले में सुस्ती करते हैं, उनके लिए भी वैध है, उनके लिए भी आजाद है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम नमाजों का इंतजाम करें, नमाजों का इंतजाम करें। मेरे भाइयों, नमाज के मामले में उम्मत मुस्लिमा आज इस कदर उपस्थिति में है, नमाज के मामले में उम्मत मुस्लिमा इस कदर पीछे है कि आप वहां से जाइए, आप सब नहीं कर सकते कि कौन सा मुसलमान है, कौन सा मुस्लिम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सिर्फ मोमिनों में और गैर मोमिनों में नमाज छोड़ने के जरिए फर्ज करते थे। क्या असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना अमाला मिन al-kufri ग़ैरुहुम इल्ला तारिकुस सलाह, कि सहाबा सिर्फ उन लोगों में काफिर समझते थे, गैर मुस्लिम समझते थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और नमाज की अहमियत से नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से दिला सकते हैं कि मुनाफिकीन जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, वो भी घर के हमारे नमाज
وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہم اور آپ سے مسلمان ہیں, کیا ہمیں ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا ہمیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازوں کی اہتمام کریں. جب ہوتا ہے لوگوں سے پوچھنے میں, آپ نمازوں میں جا کر سوال کیجیے, کسی مسجد کے امام سے جا کر سوال کیجیے کہ آپ کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں. بیچارہ امام شرما جائے, ایسے عمر کی حالت ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے گھر آپ کو مسلمانوں کی تعداد 300, 400, 600, 500 سے نظر آئیں گے, لیکن فجر کی نماز سے آپ جا کر پوچھیے مشکل سے 20 لوگ, 25 لوگ, 30 لوگ آتے ہیں. اللہ کے قدم نظر ہو جاتا ہوں. بہت سارے ایسے مسائل میں نے دیکھا ہے کہ صرف وہاں پر مسلمانوں کی 4 سے درجے کے باوجود 3 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. اللہ کیا حالت ہے ہماری, کہاں جانا ہے ہمارا, کہاں جانا ہے ہمارا معاشرہ. میرے بھائیوں, بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے, نمازوں کے اہتمام کیجیے. نماز نہیں ہے میرے بھائی کو بہت بڑا خطرہ بتانے والے ہیں. اسی طرح ٹائم ہو چکا ہے, انشاءاللہ مختصر طور پہ جو بڑھاؤں گا ذکر کروں گا, اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. ان میں ایک بڑا گناہ ہے جو لوگوں میں عام ہے, وہ ہے ریاکاری کا گناہ. اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بہت مال دولت دے کر رکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت مال دیا ہے, اور جن کو کام کامن میں مال دیا ہے, کم وقت میں مال دیا ہے, وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ کے راہ میں کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں, خالص دل سے خرچ کیجیے. یہ چیز لوگوں میں بالکل عام ہے کہ اگر سامنے والا 10 روپے خرچ کر رہا ہے تو لوگوں کو سکھانے کے لیے 25 روپے خرچ کر رہا ہے. میرے بھائیوں, اس طرح کا عمل کریں گے, اللہ رب العالمین ایسے عمل کو برباد کر کے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معلوم حدیث ہے, سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں 3 لوگ ہوں گے. سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تینوں لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو دکھانے کے عمل کرتے ہیں. ایک اس میں سے شہید ہوگا. آج شہید کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ کے راہ میں کوئی جہاد کرتے کرتے مر جائے, اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کے درمیان بہادر, اپنے آپ کو طاقتور کہلانے کے لیے اللہ کے راہ میں جہاد کیا ہوگا, اللہ بنائے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اسی طرح ایک شخص اللہ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راہ میں صدقہ کرے گا اور العالمین اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا جو رات دن دعوت تبلیغ کا کام کیا ہوگا, لوگوں کے دین تعلیم سکھایا ہوگا, لوگوں کے درمیان میں دعوت تبلیغ کا کام عام کیا ہوگا, اور رات دن مدارس میں پڑھائے ہوئے, لیکن یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عالم تاکہ اس کو عالم کہا جائے, یہ کا مطلب ہوگا. اس کی وجہ سے رب العالمین اس اعمال کو بھی برباد کر کے اس کے جہنم میں ڈال دیتا. اسی طرح ایک اور عمل خاص کر سٹیوں والے لوگوں کے لیے جو سٹیز میں رہتے ہیں, اور یہ حیدرآباد کا بہت بڑا شہر ہے, یہاں سے یہ بات پائی جاتی ہے عموماً چھوٹی بات نہیں ہوگی. لوگوں کے درمیان فحاشی, زناکاری, یہ سٹیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین زنا جیسی بدکار کام, زنا جیسی بدکاری سے, ایسے طرح کے فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے اور رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان جیسے کام